Yan o, si Babes lang. Sabi ko, 10 mo pa lang, kilala ko na kayo. Ayan. Asa na yung sama mo? Nandun. Sino kasama mo? Aking jowa. Ah. Jowa. Mama Nea Vlog. Hello po. Ate Ruti Vlog. Andun si Mila Wix. Andun. Tara, punta tayo. Ayan guys, nakita-kita na kan. Nakita na yun. Ha? Ayan na si Babes Loves guys. Ayan. Kita-kita na rin po kami. Si Mila Mix ha. Nag-aanda ng ng video. Akala ko matangkad ka. Naman. Kato ka naman. Hindi ka naman ganyan. Manlait. Hindi naman yung lait. Pangit niya ako, sabi ko sa'yo. No ka, wala kang sinabi. Walang pangit sa atin. Kita yun. Ayan si Mila Mix ah. Ayan guys, si Babes Love. Saka si Mila Mix. Ayun ah. Hi! Tingin ka, babe. Ayan guys, nagkita-kita. Ayan po yung asawa ni Babes Love. Ayan po. Ayan na guys, nagkita na kami ni Babes Love. Ayan, si Mila Mix. Sinangin na hindi na lang si Guardian. Ayan po. Ayan guys, sinanay na hindi naman ang antayin namin. Hello guys, nandyan na po si Nanay 19. Ayan, nandyan na 19. Hello guys! Kita-kita ang mga vlogger guys. Hi! Hello guys! Hello Nagdadayan nyo. Ako nauna pa kayo nag-vlog sa amin. Hi, Mila Mix. Ayan si Guardian, si Nanay Lantis. Ayan si Babes Love. Ayan guys. Bingo. Ayan guys si Guardian. Ayan si Mila Mix.